Pozdrav od jednostavnog sveta. Plućnjak je trajnica, a ima ga u listopadnim šumama koje su vlažne. Cvet se nalazi na stabljikama koje su do 30 cm crvenkasti. Ima ih i ljubičaste boje. Plućnjak je zeljasta biljka, jajastih, zašiljenih listova zelene boje sa belim pegama. Za čaj se koristi nadzemni deo biljke u cvetu. Čaj se koristi kod upale disajnih organa, bronhitisa, kod gripa, ublažava kašalj. Plućnjak ima antibiotsko dejstvo, te je u davna vremena korišćen za lečenje tuberkuloze. Koristan je i kod zarastanja rana. Plućnjak u svežem stanju može se koristiti i u ishrani, dodatak salati, kao kuvan, u supi i u čorbi. Koristi se još i za lečenje životinja. Rane i čirevi se leče plućnjakom. Čaj spremamo na taj način što jednu kafenu kašičicu suvog plućnjaka prelijemo sa 200 ml hladne vode, zagrejemo do ključanja, pa sklonimo i ostavimo 10 minuta. Zatim čaj procedimo i pijemo 3-4 puta na dan po jednu šolju. Ovaj čaj možemo da zasladimo medom.